Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat iman dan Islam, masih memberikan nikmat hidayah sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk berjalan atau menghadiri majelis ilmu dan zikir ini, yang insya Allah malam hari ini Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan hidayah kepada keluarga kita, anak cucu kita kelak. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam hari ini yang hadir maupun yang tidak hadir, yang ada di sekitar, khususnya di desa Sungai Uki, mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir nanti dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan seperti biasa, merutinkan rotibul hadat semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, niatkan untuk meruqyah hati, membersihkan hati dari karat-karat dosa, karat-karat yang jelek, intinya yang kita nggak tahu sehari ini kita udah berapa kali melakukan dosa, maka kita niatkan untuk membersihkan hati. Alhamdulillah, kita masih diberikan keistiqomahan, karena istiqomahan itu mahal. Alhamdulillah, jadi walaupun sedikit yang hadir, insya Allah itu berkah daripada banyak tapi nggak istiqomah. Dalam arti itu nggak banyak tapi hadirnya hati itu kurang. Semoga dengan dikit ini, yang hadir dikit ini malah menambah keimanan dan ketakwaan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, terus sholawat badat dan sholawat rabita. Salatullah salamullah
وصحبه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة وجميع التابعين والتابعين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين وإلى حضرة شعيب الراتب قطب إرشاد الحبيب عبد الله بن العالمين الحجاج ووصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح
shahidallahu annahu la والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات
إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعبدتنا صاحب الرتب قطب إرشادي الحبيب عبد الله بن العالمي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى أرواح أولياء وصالحين وأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله في هذا المسجد واعتكف في هذا المسجد ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. إلى أرواح sebutkan kedua bapak ibunya dan sebutkan hajatnya. Ustaz Imran Rasul Nabi Indonesia. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول وتمم كل سور ومأمول وصالح السان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالية لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك ويدك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم حضنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم
نرضى رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا سكنا يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا تهديك الستر عنا وعافنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل ألطف بنا ما نزل إنك لطيف لم يزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيفا لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير جزا الله عنا سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله يا آمان الخائفين آمنا مما نخاف يا آمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا آمان الخائفين نجنا مما نخاف يا آمان الخائفين آمنا مما نخاف يا آمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا آمان الخائفين نجنا مما نخاف يا آمان الخائفين آمنا مما نخاف يا آمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا آمان الخائفين نجنا مما نخاف الفاتحة بقبول وإلى عذر نبي رسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad.
wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pada pengurus Masjid At-Taqwa, Bapak Joni Wa'alih, Mas Joko Wa'alih, Ustadz Asep Wa'alih, dan pengurus majelis ya, Khairul Khalqillah, Pak Anggi, dan kawan-kawan. Tidak lupa tamu mulia kita, Habibana Habib Mudzakkir Al-Idris, dan para jamaah hadirin hadirah Majelis Khairul Khalqillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan malam hari ini kita diberikan cuaca oleh Allah Subhanahu wa taala enggak seperti biasa panas. Namun di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan cuaca kepada kita yang sejak pagi sudah dituruni rahmat Allah yang berupa hujan. Mungkin kalau rahmat hujan itu turunnya ke bumi, mudah-mudahan hati kita mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil akhir. Kita teruskan pengajian kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Silakan dibuka halaman 5, baris paling bawah, baris ke-6 dari bawah. Nah, kita melanjutkan membahas tentang makalah ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun maqalah as-saniyata asyrata, bisa asyarata, bisa asyrata, yang ke-12, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semoga memberikan rahmat tadim Allahu, siapa Allah, alaihi, atas kanjeng Nabi, wasallama, dan semoga menambah rahmat keselamatan siapa Allah pada Nabi. La apa sabdanya, la sogirota, tidak ada dosa kecil itu maujud. Nah, ini kalau pembahasan nahwu sorofnya namanya la linafyil jinsi, khobarnya maujud ya.
boleh dibuang. Tidak ada dosa kecil itu sama sekali, ya, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya ora omong dosa cilik iku maujud. Ya. Tidak ada dosa kecil itu sama sekali ma'al isrori beserta selalu dilakukan. Ya. Jadi tidak ada dosa kecil kalau kita tidak punya niatan untuk berhenti dari melakukan dosa tersebut, walaupun dosa itu dosa kecil. Nah, jadi seperti itu. Dan apabila kita tidak berniat untuk berhenti dan tidak ada rasa penyesalan untuk berbuat dosa tersebut, dalam hati selalu berniat ingin mengulanginya, maka itulah nanti lama-lama menjadi dosa besar. Karena sedikit demi sedikit, kata pepatah mengatakan lama-lama menjadi bukit. Nah, maka kita tidak boleh, kemarin makalah sebelumnya itu la tahtakiru, jangan meremehkan ya dosa kecil. Maka dosa kecil itu ya awalnya dari dosa besar itu awalnya dari dosa kecil. Nah, maka seperti itu. Kemudian wala kabirota, dan tidak ada dosa besar itu sama sekali ya. Ma'al istighfari beserta istighfar. Jadi tidak ada dosa yang besar apabila kita selalu menyertakan penyesalan dalam hati, pingin bertobat dan tidak lupa kita mulutnya beristighfar. Dan melakukan dosa astagfirullahaladzim, ya Allah. Hati dalam hati itu, ya Allah, nyesal saya ya Allah ya. Kenapa saya melakukan dosa ini ya Allah. Kalau selalu seperti itu, maka tidak ada namanya dosa besar. Apabila diiringi dengan taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha? Taubat yang tidak ingin mengulangi dosa tersebut. Nah, itu namanya taubatan nasuha. Maka kita yang orang yang kotor ya, kita gini ya, sering-sering kali beristighfar. Mulut kita ya selalu tidak selayaknya kita omongkan, kadang kita omongkan. Ngumpul-ngumpul sama teman, tidak terasa sudah gunjing orang, sudah gunjing teman sendiri itu. Maka sering-sering bersolawat, sering-sering beristighfar. Kenapa saya katakan sering-sering bersolawat? Karena di dalam solawat sudah terkandung istighfar ya. Salawatnya Allah itu berupa rahmat, salawatnya malaikat itu berupa memintakan ampun, berarti istighfar. Kalau salawatnya kita meminta syafaat, maka kalau sudah bersolawat sudah mengandung istighfar. Maka di samping kita beristighfar, jangan pernah melupakan sholawat dicangking walaupun satu kali, ambalan walaupun satu kali, tetap kita beristighfar. Wal maqalatu, adapun maqalah as-salisata asyrata yang ke-13, kila dikatakan,
hammul arifi, adapun kemauan orang arif atau orang yang makrifat, as-sana'u itu pujian ya. Jadi kalau orang sudah kenal sama Allah, maka lisannya selalu ingin memuji Allah, hatinya selalu ada Allah. Ini yang berat. Jadi mulut ini hanya digunakan untuk selalu memuji sifat-sifat Allah yang jamal di sini, sifat-sifat Allah yang indah ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, selalu ya. Itu ciri-ciri ya. Orang yang makrifat kepada Allah, kenal dengan Allah, lisannya selalu memuji Allah kemanapun di tempat ya. Allah, Allah, Allah. Ini kalau sudah makrifat, maka orang yang seperti ini biasanya ciri-cirinya orang tersebut kalau ngomong nggak ngawur. Tidak dengan kita ya. Kita ini ngomongnya sering kali ngawur ya. Kalau ini nggak ngawur ya. Kalau nggak penting nggak mau ngomong ya. Kalau nggak bermanfaat nggak keluar ucapan ya. Selalu lisannya, bibirnya itu basah dengan zikir, menyebut asma-asma Allah. Orang yang makrifat, orang yang kenal dengan Allah, pengennya selalu sana as-sana, memuji Allah, bijamali sifatihi, kalau di sini ya, dengan pujian, dengan sifat-sifat Allah yang bagus. Wahamuz zahidi, dan kemauan, adapun kemauan orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu apa? Orang yang zuhud, orang yang mengambil dunia itu seperlunya. Nah, beda dengan kita ya. Beda. Kalau kita dunia, seandainya kita nemu satu lembah itu isinya emas, maka dalam hati kita terbersit, pasti ada di sebelah sini ada emas-emas berikutnya. Itu kita ya. Kita ini, hati kita ya, mudah-mudahan dengan kita tahu seperti ini, setidaknya lah mengurangi hati kita untuk terlalu cinta dunia ya. Tapi kalau mau zuhud ya, kalau kelas kita syaratnya sugih dhisik. Kalau ingin zuhud ya kaya dulu kalau kelas kita ya. Kalau belum kaya kayaknya susah ya. Kenapa seperti itu? Kelas kita memang seperti itu ya, ngajinya kurang, yang bimbing itu kurang. Kalau kita nggak kaya ya nanti tomak terus ya. Tomak terus. Maka ya bagaimana cara biar hati kita itu nggak terlalu sering terpaut sama dunia? Perbanyak sholawat. Insya Allah dengan memperbanyak sholawat, insya Allah keinginan-keinginan dunia itu tanpa terasa terpenuhi, dan hati kita dengan cinta dunia itu rodok-rodok berkurang. Semakin banyak sholawat, semakin cinta dunianya itu berkurang ya. Itu yang saya alami ya. Jadi kalau kita sudah sering kali baca sholawat, keinginan dunianya itu berkurang. Karena apa? Allah pasti akan cukupi kebutuhan kita, hajat-hajat kita nah, itu. Namun perkumpulan juga pengaruh ya. Seandainya kita berkumpul dengan orang yang selalu dibahas dunia, nanti kepancing ngikut akhirnya kita itu. Nah,
Kalau kita ngumpul-ngumpul yang kita bahas itu tentang keagamaan, bagaimana menata hati, bagaimana masalah umat ke depan. Nah ngomong ini ya, ngomong seperti ini malu saya kalau udah kayak gini ya. Kok nggak pantas teman kayak gitu? Nggak pantas benar sih kita itu ya. Kanjeng Nabi 1400 tahun lalu ya, itu sampai sekarang ya, dikaji sama orang di mana-mana, menjadi orang nomor 1 di dunia ya kayak gitu ya. Sementara kita umatnya jauh sekali. Kalau sudah berkaca ke situ itu, aduh, yo kalau secara batin itu pengen nangis. Seandainya beliau hadir itu nggak mampu kita membuka mata. Kenapa? Saking malunya. Kalau kita saking malunya kan di depan orang itu, orang di depan kiai saja kita tidak mampu mengangkat wajah, apalagi di depan beliau. Saking kotornya kita. Ya, loh. Kalau orang yang zuhud wahammuz zahidi, dan adapun kemauan orang yang zuhud, ad-du'a'u itu doa ya. Orang yang zuhud itu doa. Karena apa? Orang zuhud itu, kalau orang yang kenal sama Allah itu enggak berharap dapat A, B, C, surga, pahala, itu enggak berharap. Nanti depannya kayaknya ada keterangan ya. Tapi kalau orang yang zuhud itu masih mengharap pahala, mengharap surga ya. Li'anna, ini keterangannya, li'anna hammal arifi, dan sesungguhnya kemauan orang yang arif, orang yang makrifat, kenal sama Allah, Rabbuhu itu Tuhannya, yang diinginkan hanya Allah. Nah, orang yang kayak gini selalu nggak ngawur dan selalu cinta, walaupun ya kayak Kanjeng Nabi lah. Ceritanya kan sudah jelas ya, ada orang buta gitu ya. Orang buta disuapin setiap itu. Siapa yang paling kamu, orang yang paling kamu benci? Disebut kan ya, saya paling benci dengan namanya Muhammad, tukang sihir, tukang padahal yang menyuapin. Jadi kalau ngomong seperti itu, apalagi kalau dengar kata-kata guru saya itu ya, Allahumma Rabbi gitu ya, hati keserotan berdem itu mas berumpi. Allah itu adalah pendidikku. Nah kalau saya ngomong kan enggak cocok ya. Tapi kalau beliau-beliau yang mengatakan, kalau kita kan ada orang nakal sama kita. Kalau orang yang makrifat sama Allah, itu enggak dilihat orangnya yang nakal. Karena perbuatan manusia itu af'alullah ya, perbuatannya Allah. Tapi kan sopan santunnya, kalau jelek itu dikembalikan kepada kita, kalau baik dikembalikan kepada Allah ya. Tapi hakikatnya ya af'alullah ya. Jadi perbuatan Allah. Jadi ketika ada orang nakal sama kita, pengen gini ABCD sama kita, ngomong jelek sama kita, kita kembalikan Allahu Rabbi, Allah sedang mendidikku. Maka dikirimlah orang yang kayak model seperti ini. Nah wes ngene, kalau sudah seperti ini, terkadang saya sedang mengalami masalah. Setelah saya berpikir, setelah saya apa ya, saya ini ingat-ingat ngaji-ngaji gitu ya, bisa ketawa-ketawa sendiri saya. Ya Allah, kok gini saya ini? Saya kan tahu ini loh salah, ini loh benar. Walaupun orang ini salah, jangan-jangan gara-gara salahnya itu gara-gara tidak. Nah, saya yang tahu kok melok-melok emosi kan, sama berarti sama-sama hukumnya tidak tahu kan, kayak gitu. Kan sering kayak gitu ya. Oh, ada orang ngamuk balas ngamuk ya.
Ada orang jahat, kita balas jahat. Nah, kalau sudah berpikir seperti ini, maka seringkali ketawa-ketawa sendiri. Ya Allah, apa gunanya ngadep kitab, maca Quran, sholat, Allahu Akbar. Nah, tapi enggak hadir sampai ke akhlak kita. Ya. Apalagi kalau sudah tingkatannya kayak gitu, kenal sama Allah. Ya. Kalau kita kenal sama Allah sangat jauh masih kelas kita. Wahammaz zahidi, dan adapun kemauan orang yang zuhud, nafsuhu itu pada dirinya. Ya. Kalau orang yang zuhud itu menginginkan pada jiwanya, pada dirinya. Orang yang zuhud itu masih minas sawabi wal jannati, masih pengen surga, pengen pahala, pengen surga, itu orang yang zuhud. Tapi kalau orang yang kenal sama Allah, maka itu nggak pengen, guys. Karena surga itu nanti puncak kenikmatannya ya juga melihat Allah. Kan ada di dalam hadis diterangkan, ya. Ketika nanti ahli surga, ya, sudah dicoba semua, ya. Ini kan kalau di surga kan ceritanya beda. Ketika kita mungkin minum susu di dunia, tegukan pertama enak, tegukan kedua kurang enak, tegukan ketiga biasa saja, tegukan keempat sudah biasa saja, ya. Tetapi dibalik ketika nanti di surga, tegukan pertama enak, tegukan kedua enak, tegukan ketiga enak, makin enak. Nah, seperti itu. Ada orang makan pisang juga, makin enak, makin enak, makin enak. Nah, kayak gitu. Maka setelah dicoba semuanya, kalau cowok ya bidadari harus coba. Apalagi kalau minum homer, ya. Kalau di dunia kan minum homer, wis haram, terus nanti mabuk, yang keluar apa? Yang ada di perut keluar, ya. Nggak enak kalau di dunia. Tetapi homer itu kenapa kok dilarang di dunia? Karena homer adalah minuman surga, ya. Ketika mabuk di surga, mabuk minum pertama kalinya langsung dijemput oleh gelembung. Ini kayaknya di tafsir Yasin saya pas ngaji nih. Jadi ketika mabuk fly katanya sih, ceritanya gitu, karena belum pernah mabuk, ya. Sehingga tahu mabuk ya wis ngerti. Jadi nge-fly, katanya kan mabuk gunanya untuk nge-fly. Saya juga nggak tahu nge-fly itu bagaimana, ya. Kurang pengalaman saya. Jadi nge-fly, dijemput oleh gelembung-gelembung. Das. Di situ ada bidadari. Loh. Jembayannya sing jomblo. Kalau yang sudah punya istri ya ora apa-apa. Bali langsung praktek. Yang jomblo jangan. Ya. Itu. Apalagi dingin-dingin kayak gini. Jadi kayak gitu. Ketika mabuk di surga ya beda lagi, minum homer itu nanti makin nge-fly, di gelembung ada jemput, di dalamnya ada bidadari 2. Nanti minum lagi, nge-fly lagi, dijemput lagi, masuk ke gelembung lagi, ada bidadari 4 dan seterusnya, ya. Kalau nggak salah kayak gitu, karena perlu dikaji lagi, takutnya keterangannya salah, ya. Seperti itu. Jadi kalau mau fly itu enaknya di surga, ya. Wal makolatu, adapun makolah ar-rabi'ata asyrata yang ke-14, an ba'dil hukama, dari sebagian hukam, ahli-ahli hikmah. Apa ucapannya? Man, adapun barang siapa
tawahhama itu mengira siapa man annalahu sesungguhnya itu tetap bagi man waliyan penolong. Jadi apabila ada orang itu mengira ya, bagi dirinya itu penolong, Allah yang lebih utama penolongnya minallahi daripada Allah. Jadi kalau orang kok merasa dirinya itu punya penolong yang lebih hebat, nolongnya yang lebih utama pertolongannya minallahi daripada Allah, qalat maka sedikit makrifatuhu apa kenalnya man Allah billahi kepada Allah. Kalau ini kelas kita mungkin ya, kita ini kadang kan ya cek ngerosok sering kali kan, kita itu sering kali kayak gitu. Kita itu masih sering kali logika kita tuh masih sebenarnya kan ada hati nurani. Hati nurani ini yang sebenarnya raja ya. Tapi kan sering kali yang kita itu kalah sama logika kita. Padahal logika ini ibarat komputer itu masih pakai kalau kita ini ada ini Mbak, ada kekuatan isinya itu kalau logika itu. Tapi kalau hati itu enggak ada batasannya. Hati itu enggak ada batasannya. Diisi banyak dengan zikir, semakin kosong. Hati itu kalau semakin banyak zikir semakin kosong. Artinya semakin zikir banyak kepada Allah maka hati itu semakin kosong. Maksudnya kosong apa? Kosong dari cinta dunia, kosong dari masalah-masalah dunia. Kayak nggak ada masalah gitu. Orangnya selalu optimis gitu. Karena apa? Ya itu tadi, saya punya penolong kok, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan kelas kita ya. Dewi ada perampok, ada orang nakal di depan aja udah, padahal nggak perlu takut. Kalau mereka nggak bisa nyentuh kita ya nggak bisa. Kalau Allah nggak bisa berikan kekuatan, tapi kan ini bukan kelas kita ya. Jadi kalau orang kok masih beranggapan ya, punya penolong min dzanni anna lahu nasiran aqrabu minallah ya. Punya penolong yang lebih dekat daripada Allah, wa aktsaru nasratan minhu, dan lebih banyak nolongnya daripada Allah. Itu berarti wis enggak kenal Gusti Allah ini. Kalau makanya orang yang belajar ilmu hikmah, ilmu hikmah itu ya kayak tenaga dalam apa. Ini kalau nggak ngaji kayak gini bahaya, nanti malah semakin jauh sama Allah. Maka orang yang ahli ilmu hikmah itu jarang yang bisa ngaji, rata-rata jarang ya. Nah sing iso yang bisa ilmu hikmah biasanya enggak kurang ngajinya, yang bisa ngaji kurang ilmu hikmahnya, biasanya seperti itu. Nah yang bikin keplesetnya kayak gini ya, kalau belajar ilmu hikmah jadi mengandalkan khodam. Kalau jadi itu ya, semua yang baca Quran, baca hizib, baca sholawat itu kan semua ada khodamnya. Kalau nggak pernah ngaji seperti ini ya akhirnya bergantungan sama khodam. Maka nggak boleh ya kayak gitu. Walaupun ruqyah, walaupun apa ruqyah ya enak khodamnya kok. Walaupun mungkin khodamnya malaikat, kan khodam itu banyak. Diambil dari maknanya itu sudah pendamping atau pelayan kan kayak gitu bahasa kita ya. Maka baca Quran, baca ayat kursi berapa kali ya datang khodamnya. Yang bisa malaikat, bisa juga dari golongan rohaniyin, bisa juga golongan jin. Gitu.
Jadi yang nggak ngaji seperti ini malah dikira nanti, saya ngamalkan ABCD bisa membuat saya gini, gitu ya. Lupa. Nah, kalau ini kan sudah ngaji seperti ini, berarti penolong itu ya, yang bisa menolong itu Allah. Adapun kita membaca doa tersebut, lantas datang pertolongan dari khodam, misalkan ya, itu juga atas perintah Allah. Itu baru nggak ngefek dia khodamnya itu, mau nolong apa enggak ya tetap ya. Tuhan saya mau nolong ini, nggak usah, saya punya Allah kok. Nah, nanti kalau Allah itu kita baca doa, terus Allah mengabulkan, ayo tolong, ya ditolong. Nah kan itu bedanya tipis banget. Nah, kalau nggak paham-paham membahayakan. Ya. Waman dan adapun barang siapa tawahama itu mengira siapa man annalahu sesungguhnya itu tetap bagi man aduan musuh ada yang lebih kejam apa musuh min nafsihi dari dirinya atau jiwanya atau nafsunya kolats maka sedikit ma'rifatuhu apa kenalnya man binafsihi dengan diri sendirinya man. Kalau orang mengira ada musuh yang lebih kejam daripada dirinya sendiri, berarti orang tersebut tidak mengenal dirinya sendiri. Ya enggak? Enggak ada musuh yang paling kalau kita ketemu begal misalkan. Kan misal ya, itu paling satu kali ya enggak? 10 tahun bu, entah satu kali atau entah enggak. Kalau kita ketemu begal, jangan-jangan belum pernah malah. Ya. Itu kalau begal. Kalau ketemu misalkan copet, ya paling seumur hidup bisa dihitung. Tapi kalau ketemu musuh diri kita sendiri yang bikin malas sholat siapa? Kadang kita nyalakan setan ya enggak? Ini gara-gara setan ini saya enggak mau sholat. Padahal diri bang habis kerja capek ya, mau melek tuh sulit lalu nyalakan setan. Diri bang capek kerja sehingga subuh kesiangan. Tapi ya nek subuh kesiangan sholat jalan nggak usah ditunda-tunda. Loh udah jam 8 Pak Ustadz orang popo sholat subuh itu bangun tidur. Nek tangini jam 12 sholat subuh aja namanya kok untuk daripada nggak sholat. Dapat dosa? Dapat, tapi lebih besar lagi dosanya ketika kita tidak sholat. Kalau itu dosanya hanya karena melalaikan waktu sholat, bukan dosa meninggalkan sholat. Ini ki oleh saya nggak ngaji kayak gini kadang keras. Apa ABCD nggak boleh. Kanjeng Nabi aja sahabat ada yang saya nggak pernah jamaah yang gini-gini karena saya bantu orang tua saya gini, saya bisa nggak ini nggak apa-apa. Yang penting sholat kan kayak gitu. Harus lihat sikon-sikonnya. Mau pekerja keras ya jangan kita kamu ini sholat melalaikan waktu dunia terus ya nggak bisa seperti ini. Harus kita lihat sikonnya. Kalau sedikit-sedikit orang yang sedikit-sedikit hadis, orang yang sedikit-sedikit Quran, menerangkan agama dengan hadis dengan Quran, berarti itu menandakan bahwasanya pemahaman agamanya itu dangkal. Dangkal lah, kalau orang yang nggak dangkal ya kayak imam-imam kan, dia sudah dikaji hadis ini bagaimana kejadiannya, sehingga untuk menyampaikan hadis itu nggak langsung ke hadisnya dulu. Dia diseret ke situ bagaimana orang itu paham kan gitu. Kalau langsung diambil dari situnya ya kadang orang itu nolak dengan kayak gitu diseret. Masa Kanjeng Nabi aja kayak gitu kita lalu keras ya kan nggak bisa. Maka
musuh yang besar itu ya, musuh yang paling kejam ya diri kita sendiri. Ya, ada kresek-kresek, takut kau ya, yang takut bikin takut ya dirimu sendiri itu. Hantu gak bakal nakut-nakutin kamu sebenarnya. Jadi ya saya kan ngaji hikmah ya, iya ngaji kayak gini kan iya saya itu sedikit-sedikit ngaji. Jadi sebenarnya hantu itu ketika lihat kita, hantu lihat kita lihat hantu, itu 50-50. Mana mentalnya yang kuat. Jadi kalau kita lari duluan, berarti mental setannya kuat, lebih kuat ya, mental hantunya lebih kuat. Tapi kalau kita nggak takut, pasti dia yang takut. Karena memang 50-50 sebenarnya ya. Bisa-bisa ini lari. Loh, ini walaupun kelihatannya lucu, memang ini terjadi gitu loh. Ada orang lihat hantu besar, duk. Ini lari ke sana, hantunya juga lari ke sana. Jadi ini nyata. Sampai dan ini nyata ya. Teman saya itu kan gini ya. Saya ngomong seperti ini karena saya tahu ilmunya ya, kayak gitu-gitu ya. Saya ngomong gini, saya santri, nggak mungkin saya takut sama setan. Setan harus takut sama saya, hantu harus takut sama santri. Di kopi sama teman saya dekat kuburan. Saya ngomongnya dekat kuburan itu. Teman saya nggak ada saya itu, ngikut-ngikut dia. Saya itu santri, masa takut sama setan, masa takut sama hantu. Hantu setan harus takut sama santri. Langsung itu apa? Ada kayak apa itu? Kebul asap, dus langsung gitu. Teman saya, lari. Ternyata ini juga lari gitu. Itu kisah nyata itu. Tapi jadi hantu itu juga 50-50. Mereka juga sebenarnya takut sama kita. Ya. Benar ini, sebenarnya itu 50-50. Yang bikin takut ya diri kita sendiri sebenarnya, bukan hantu tersebut. Ya. Ini maka musuh terbesar kita ya diri kita sendiri. Ya. Kalau kita malas sholat ya diri kita itu yang malas. Jangan nyalahkan setan. Setan itu nggak bisa goda kita kalau nggak punya daya dan upaya pada orang yang ikhlas hatinya. Nah, dewi wis ikhlas, apa meneh wis kenal sama Allah. Salat ya ilahi anta maksudi waridu kama tulubi. Wah, itu wis tingkatan tinggi kayak gitu kan. Hanya engkau lah yang aku maksud ya Allah. Yang aku tuju hanya engkau, ridho engkau yang aku cari. Waridu kama tulubi, ridho yang aku cari. Udah kayak gini setan kelentar lewat bodoh. Jadi setan itu atau menggoda, antara menggoda orang yang awam dengan orang sing rotok-rotok iso ngaji ngene iki kayak saya gini, pasti kan saya bukan pinter ngaji, rotok iso tok. Bukan pinter. Itu pasti semangat godanya orang yang ya agak bisa ngaji kayak gini. Lebih semangat. Wah, ini semangat saya. Kayak kita lah. Kita itu kalau misalkan apa ya? Misalkan contoh yang sederhana saja, kita main volley. Kalau kita lawannya di bawah kita agak kurang semangat kan? Lawannya imbang atau lawannya itu di atas kita, pasti kita lebih semangat. Kenapa? Ya tantangan, begitu. Setan pun sama. Makanya kalau ada orang ini ketika ini nggak sholat, nggak apa, nggak pernah kena ganggu. Saya itu pengalaman ketika di pondok, tempat situ paling angker, tempat situ paling gampang lah kalau anak-anak yang betul itu ke situ pasti lari. Karena apa? Pasti digoda sama setan, sama hantu di situ. Tetapi kalau ada anak melanggar tidur di situ, ngapa di situ? Nggak ada yang digoda. Kenapa? Mereka pasti males. Nggak usah digoda mereka. Mau nggak digoda aja teman kita. Ngapain kita goda? Udah
teman kita kan kayak gitu. Tapi kalau orang yang nggak misalkan suka ngaji apa ke situ saja pasti ada yang kesurupan, ada yang apa. Ya. Kalau saya tak balik, ya. Saya ke situ, saya tidur di situ, ya nggak apa-apa sih kalau saya. Ada masuk ke dalam mimpi, loh, ngapain kamu kesini kamu ganggu cucu saya, katanya kan. Loh, saya punya doa, saya punya Allah, kamu mau tak doa